बंधु किछि हजिगले मनरे किछि मात्र समय पाई कष्ट हुए किंतु ताठारु अधिक गुणा अधिक कष्ट हुए जणे बदली गले। ओम विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसी आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करई नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 सेप्टेम्बर मास 4 तारिख उड़िया भाद्रव मास 19 दिन गुरुवार शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जहाँ रात्रि 2:22 पर्यंत रहुची। तापरे त्रयोदशी तिथि आरंभ होउची। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र जहाँ रात्रि 10:48 पर्यंत रहुची। तापरे श्रावण नक्षत्र आरंभ होउची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:34 रे, सही बड़ी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:54 रे। आज जुग्नि रही जहाँ कि नैऋत्य कोणे रात्रि 2:22 पर दक्षिण कोण रे जुग्नि रहिबो। आज घात चंद्र रही जहाँ कि सिंह राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रही जहाँ कि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहाँ रात्रि 10:48 मध्य रही 2 पाद पुष्कर दोष। तापरे रात्रि 2:22 मध्य रही 1 पाद पुष्कर दोष। फल रहुची वंशहानि तत्सहित पशुहानि। आज द्वादशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही पुई भोजन निषेध रही। आज होउछि बामन जयंती तत्सहित गरुड़ पार्श्व परिवर्तन एवं सुनिया उत्कल नववर्ष आरंभ जहाँ कि गजपति महाराजंकर 69 अंक जहाँ कि सन 1433 साल आरंभ। आज आपण माने शुभ कार्य गुड़िक करि पारिबे जहाँ कि पुंसवन सीमांतयन नामकरण निष्क्रामण अन्नप्रसन पुरातन गृह प्रवेश पुण्य आरंभ औषधिकरण व सेवन हल प्रभाव बीजरोपण वृक्षरोपण धान छेदन व स्थापन रणग्रहण व दान देशगृहित नवार्ण नववस्त्र परिधान नवसज्जा उपभोग कुल रत्न धारण तत्सहित होमादि शांति आज करि पारिबे। आजिर शुभ वार्ता ज्योतिष शास्त्र अनुसार अनेक उपचार अछि। आपण माने भाबुचंती जे ग्रह को सर्वदा जहाँ कि खुशी करिबा पई रत्न व्यवहार करिबा आवश्यकता रही, किंतु यह आदु नुहे। दैनंदिन जीवन रे किछि छोट मोट जहाँ कि उपचार करिले ताहा अनेक बड़ बड़ समस्या रु निश्चित दूरीभूत करिवो। जेमिति कि आज होउछि बामन जयंती। तेबे एही बामन जयंती जहाँ कि विष्णुଙ୍କର एक अवतार, तेणु आजिर एही बामन जयंती उपलक्षे आपण माने व्रत उपवास करंतु। आपणकर जेतिकी समस्या रहुची बा मानसिक किछि इच्छा रहुची ताहा मध्य निश्चित देखिबे धीरे धीरे पूर्ण हेबो। तेणु आपणकु निष्ठा सहकारे व्रत परिवार आवश्यकता रही। आजिर अशुभ बेला जहाँ दिबा 1:17 रु दिबा 2:50 मध्य रही राहु काल। सेही बळी दिबा 3:02 रु अपराह्न 5:03 मध्य रही काल बेला सहित 12 बेला। सेही बळी रात्रि 12:09 रु रात्रि 1:03 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि काल बेला 12 बेला राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहाँ प्राप्त रु दिबा 7:10 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी दिबा 9:34 रु दिबा 11:59 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 1:06 रु
रात्रि 3:29 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चलतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चलतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य आपणकर सिद्धिजुग रही। आपण आशा करुथिबा कार्य मध्य संपूर्ण होबा सहित दैनंदिन कार्य जहाँकि सिद्धिजुग बनैबा सहित आपणकर चाकरी संबंध जहाँकि कार्य गुड़िक अति क्षण समय संपूर्ण होबा सहित कार्य आपण को आनंदित दबार पूर्ण जुग बनाऊछि। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति आपणकर जे इंटरव्यू किछि थिबो तेबे निश्चित आपण को सहयोग करिपारे ग्रह माने। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति आपणकर अर्थजनित कारोबार आपणकर निश्चित सफलता लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर राजनैतिक कार्य बा सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ जुग बनाउछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज जदि कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती तेबे सेथिरे सिद्धिहस्त जुग रहुछि। अर्थात आपणकर सेही जो कार्य पई जाउछंती ताहा सफलता प्राप्त करि पारंती। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपण को अस्थिरता करि न पारे। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज परिवार संबंध आपणकर भल रहिबो। स्वामी स्त्री सहित भल संबंध रहिबा सहित बंधुवर्ग सहित बा सांगसाथी सहित आपणकर संपर्क स्थिरता देखा देई पारे। तेबे जो माने प्रेम करूछंती सेमानंकु आज टिके जोगी रखी निजर कथावार्ता को संयमता आवश्यकता रहिछि। नहले निज भितरे आपणकर संपर्क फाट सृष्टि होई पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को स्थिरता सहकारे करिबा को पड़िबो। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू आपण दूरता अवलंबन करंतु। तेबे वृष राशि व्यक्ति आज मानसिक एवं शारीरिक आपणकर अस्थिरता अनेक प्रकार देखा देई पारे। दैनंदिन कार्य रे आपण को अनेक अस्थिर युक्त रहुछि बा कलह युक्त कारण होई पारे। तेणु यहा प्रति निश्चित वृष राशि व्यक्ति आपण ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। विशेष करी छात्र छात्री माने निजर पाठ पढ़ा प्रति अवहेला युक्त रही पारंती। राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मानकर संबंध खराब रही पारे। तेबे आपण वृष राशि व्यक्ति दूर यात्रा करुथिले कार्य आपणकर हानि जुग रहुछि। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे आपणकर मतभेद आसी पारे। निज भितरे आपणकर संपर्क खराब होबार जुग बनाउछि। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधु वर्ग सहित आपणकर जहा कि संबंध अनेक प्रकार खराब जुग बनाउछि। तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र रे मध्य आपण को निजर कटु कथा को संबंध अर्थात निजर व्यवहार को संयमता निहाती आवश्यकता रही। नहले वृष राशि व्यक्ति आपणकर मान सम्मान हानि होबार चांस रहुछि। एबे वृष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपणकर हानि युक्त रहुछि। तेणु यहा प्रति सावधान रहिबा सहित गाड़ी परिचालना करिबा क्षेत्र रे निजको निहाती संयमता निहाती आवश्यकता रही। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4। भाग्य रंग आपण जहा कि मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित संयमत पूर्वक निजर कार्य करिबा को पड़िबो। दैनंदिन कार्य रे आदु कलह जुक्ति तर्क करंतु नाही नहले आपणकर कार्य हानि जुग बनै पारे। तेबे मिथुन राशि व्यक्ति
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶତ୍ରୁତା ବଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ସହକାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାନିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଚାପ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଥିଲା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚିଡଚିଡାପଣ ଦେଖା ଦେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅତି ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ହବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ
କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାନ୍ତର କଳହ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଜର କଥାକୁ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି ବରଂ କ୍ଷତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ସହକାରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ସାଥ ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ ବା ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବାଦ ବିବାଦ ହୁଏ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧୁରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ନହେଲେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଯାହାକି ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ ଆପଣ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବାଦ ବିବାଦରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହିତ ନିଜର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅନେକ ସମ୍ମାନ, ତତ୍ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 50% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ କରିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
आपनको आज रोमांटिक परिचय सृष्टि करिवार अनेक चांस रहुची। तत्सहित आज निजर प्रेम बल रे आपनकु जहाँकि अनेक संबंध बनिबे। तत्सहित मधुरता वार्तालाप करिबा पई आज उत्तम जुग बनाउची धनुराशि व्यक्तिंकर। आज धनुराशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध भल रहिबो, निज भितरे मधुरता देखा देबो एवं किछि पूर्वरु जदि भूल बुझावना थिबो ताहार समाधान करिबा पई आज उत्तम दिन होई पारे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार सुयोग दउची। तेणु अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम दिन बनै पारे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही, मानसिक स्तर रे मध्ये आपण पूर्ण फिट रहिबे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची सबुज रंग एवं ग्रह माने आपन को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्तिंक विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर निजर कार्य रे अनेक प्रकार चाप बढ़ी पारे, जहाँकि मानसिक स्थिति आपण अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु मकर राशि व्यक्ति आपण निजर कार्य करुथिला बेले सावधान सहकारे कार्य करंतु, जहाँ आपणक पई भलो हेबो। काहेकि ना अनेक क्षेत्र रे मानसिक स्तर रे दुर्बल अस्थिरता देखा देबो। तेणु निजर कार्य प्रति सचेतन सहकारे यदि कार्य करिवे मकर राशि व्यक्ति समस्त कार्य सफलता आड़को अग्रगति करिवो। जदि मकर राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति अस्थिरता देखा देउची, मानसिक स्थिति भल न रहुची, तेबे ध्यान पूर्वक आपण टिके संगीत शुणंतु किंबा प्रवचन टिके शुणंतु किंबा आध्यात्मिक कार्य रे निजको नियोजित करंतु। देखिबे समस्त कार्य आपनकर सफलता आड़को अग्रगति करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपनको चाप सृष्टि करिवो, जहा कि अनेक चैलेंज आसीबो एवं कार्य रे भूल मध्य करि पारंती। तेणु यहा प्रति ध्यान दियंतु। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपनकर प्रतिष्ठा हानि जुग रहउची। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रहिबा सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज उत्तम जुग न रही पारे, जहाँकि भाग्य आपनकर मध्यम जुग रहउची। तेणु ध्यान पूर्वक निजर राजनैतिक सहित शिक्षार्थी प्रति सचेतन रुहंतु मकर राशि व्यक्ति। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज प्रेम संबंध रे आपण बहुत उत्साहित सहित भल मधुर वार्तालाप करिबा पई आज उत्तम जुग बनाउची, जहाँ आपनकर राशि चक्र जना पडुची। आज मकर राशि व्यक्ति व्यवसाय रे आपण अनेक प्रकार सफलता पाइबे, जहा कि आपनको राशि भल शुभजुग स्थिति बनाउची व्यवसाय क्षेत्र रे। आज व्यवसाय रे अनेक सफलता पाइबा सहित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नेबे परवर्ती स्टेप रे आपनको लाभ प्रदान करिवो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहा कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले टिके स्वास्थ्य आपनको अनेक चिंता करई दे पारे बा स्वास्थ्य भल न रही पारे। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 5, भाग्य रंग रहुची आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिंक विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज समस्त कार्य आपणकर भाग्य पूर्ण शुभजुग स्थिति रे रहिछि। तेणु जेकोसी कार्य करिवे आपण निश्चित पूर्ण हवा सहित पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य कुंभ राशि व्यक्तिंकर आज पूर्ण हेबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहा कि राजनैतिक सहित सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित आपण जणे भल व्यक्तित्व परिप्रकाश करि पारंती समाज आगरे। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज उत्तम जुग रहुची। तेणु इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण सेथिरे कृतकार्य करिवार जुग रहुची कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहा कि चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को आपण उत्साहित सहित आनंदित करिवार आज दिन होई पारे, जहा आपनको राशि चक्र जना पडुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध रे आपण बहुत उत्साहित सहित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो। तत्सहित आज प्रेम करिबा पई उत्तम दिन होई पारे। तत्सहित आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक दृष्टि देखिले आपण परिवार वर्गक सहित मिलिमिशि दिन अति सुखमय कटिबो। समस्त परिवार वर्गक सहित आज संपर्क भल रहिबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यवसाय क्षेत्र रे आपणकर भाग्य शुभजुग परिस्थिति रहुथिबारु अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तत्सहित आज अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नेबे मध्य आपनको लाभ प्रदान करि पारे। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर
स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, मानसिक स्तर रे मध्य आपण फिट रहिबे, कोनोसी आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 3, भाग्य रंग रहुछि जहा कि बैगणी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिंक विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य अनेक क्षेत्र रे सफलता बनौथिबा सहित निजर कर्म क्षेत्र रे किछि चाप मध्य बढ़ी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करिले आपणकर समस्त कार्य सफलता हेबा सहित निजर कर्म क्षेत्र रे आपण आगो को बढ़िबे। तत्सहित आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि चाकरी संबंधर कार्य गुडी को आपणकर भाग्य ग्रह साथ देउछि। तेणु उत्साहित सहित निजर कार्य करिवे एवं कार्य गुडी को निजर मधुर संपर्क बा मधुर कथा जुगु आपणकर समस्त कार्य पूर्ण हेबो। पूर्वरु अटकी जाइता कार्य मध्य आज सफलता आड़ को अग्रगति करिवो। आज मीन राशि व्यक्ति जहा कि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनौछि जहा आपणकर राशि चक्र जना पडुछि। तेबे आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुजोग दबो। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति जदि आपण किछि नूतन वस्त्र किनिबा पई जाउछंती आपण मानसिक स्तर रे अस्थिरता देखा देई पारे बा निज भितर किछि मत पार्थक्य देखा देई पारे। निजर वस्त्रर किछि अभाव आपण को मन को आसी पारे। तेबे आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम संबंध रे एहा प्रभाव पकई पारे। आज मीन राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो, कौनसी परिवार संबंध खराब रहिबो नाही। आज जहा कि मीन राशि व्यक्तिंकर व्यवसाय क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करि पारंती जहा आपणकर राशि चक्र जना पडुछि। तेणु अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम दिन होई पारे। तत्सहित आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या टिके आपणको समस्या रे पकई पारे जहा कि मानसिक अस्थिरता देखा देई पारे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी अधिक बढ़िबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर जहा कि भाग्य संख्या रहिछि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धूसर रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 60% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।